আমরা আসছি প্রতিকূল আবহাওয়া প্রসঙ্গে, কারণ ইতিমধ্যে প্রত্যেকের নজর রয়েছে যে এই আবহাওয়ার ফলে কোথায় কেমন ক্ষতির পরিমাণ উঠে এসেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য আমরা তুলে ধরেছি, তার মধ্যে সিপাহীজলাও কিন্তু তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এই মুহূর্তে নজর রাখছি সিপাহীজলা প্রসঙ্গে, যেখানে জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল তিনি জানিয়েছেন ঝড় এবং বজ্রপাতের ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে সিপাহীজলা জেলাও। পুরো জেলাতে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হয়েছে। এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেছেন জেলা এখনো পর্যন্ত প্রায় 250টি ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে 2টি বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত এবং 85টি বাড়ি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 165টি মোটামুটি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। যতগুলো বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 20 থেকে বেশি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। কি বললেন তিনি, শুনুন। पूरे स्टेट में ही उस विंड से सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट भी प्रभावित है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही डैमेजेस रिपोर्ट हुए हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 250 हाउसेस का रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें से 2 हाउसेस फुल्ली डैमेज्ड हैं, 85 हाउसेस सीवियरली डैमेज्ड हैं एंड 163 हाउसेस पार्टली डैमेज्ड हैं। और जितने भी हाउसेस डैमेज हुए हैं SDRF के नॉर्म्स के अनुसार हम लोगों ने उनको कॉम्पेंसेशन देना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने मोर देन 20 फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया है, इंटरिम रिलीफ दिया है और आज शाम तक हम लोग 100% फैमिलीज जो अफेक्टेड हैं, 250 फैमिलीज का जो रिपोर्ट है हमारे पास, उनको भी हम लोग इंटरिम रिलीफ देने में सक्षम रहेंगे। उसके अलावा नेशनल हाईवेज और जितने भी इंटरनल रोड्स हैं 100 से भी ज़्यादा ट्रीज अप्रूट होके गिरे हुए थे, जिससे कि कल पूरे दिन हमारी टीम TSR फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम रोड्स को क्लियर करने में लगे हुए थे। और सभी रोड्स जो नेशनल हाईवेज हैं, जो जितने भी मेन रोड्स हैं, सभी को क्लियर कर दिया गया है। NHIDCL के सपोर्ट से भी रोड के ऊपर जो ट्रीज अप्रूटेड हैं उनको भी हम लोगों ने खोल दिया। दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा एक एक्सटेंसिव डैमेज हम लोगों को विश्रामगंज PSC में भी हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को सभी IPD इन पेशेंट्स ने उनको सब डिविजनल हॉस्पिटल विशालगढ़ में शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ पे OPD सुविधाएं चालू हैं, लेकिन जब तक हम उस का रिपेयर नहीं कर पाते IPD हम लोग उन्हें विशालगढ़ SDH में शिफ्ट करते हैं। उसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी डैमेज का इंफॉर्मेशन आया है और हम लोगों उसका भी जो माइनर रिपेयर होता है उसका हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। और जब तक ये জেলা শাসক জানান যে 100% পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় সড়ক যতগুলো রাস্তা গতকাল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গাছ ভেঙে পড়েছিল, তাও TSR ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের পক্ষ থেকে সারাদিন কাজ করে রাস্তাগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার জন্য বিশ্রামগঞ্জ প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে রোগীদেরকে বিশালগড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হাসপাতালের ক্ষতিপূরণ করতে তারা তৎপর রয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন যে বিশ্রামগঞ্জ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার বিল্ডিং সুরক্ষিত না করে যতদিন না পর্যন্ত সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে তা বন্ধ রাখা হচ্ছে। এছাড়াও জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিষেবা হোক কিংবা স্থানীয়দের মধ্যে আশ্বাস প্রদান করা, সবকিছুর দিকে কিন্তু জেলা প্রশাসন নজর রাখছে বলে জানানো হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।